अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद के बाद अपोजिशन और हुकूमत का रवैया, हॉर्स ट्रेडिंग और गुज़श्ता रोज़ पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर दावा हालात कशीदा हैं। और इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुमताज़ तज्ज़ियाकार सैदुरई। इनसे जानते हैं कि ये सारे वाक़यात को ये किस तराज़े से देखते हैं, और ये कुरान के भी तालिब इल्म हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इस सारे मामलात को ये कैसे समाप्त करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी राई साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये मसला मेरा और आपका नहीं है, ये पूरी कौम का है। नेचुरली बहुत तज़ब्ज़ब में है कौम, और ये हमारी सियासी जो भी जिस तरह की भी हमारी सियासत चली, ये उसी का तोहफ़ा है। सही। जो कुछ हो रहा है पिछली 70 साल की तारीख में, ये काफ़ी तज्ज़िए आ रहे हैं, छांगा मांगा और कहाँ कहाँ मरी और किधर किधर लोग ले जाते रहे उनको भेड़ बकरियों की तरह। और अब भी लोग इतराज़ कर रहे हैं, और कि जो सिंध हाउस में हो रहा है इसके ऊपर कई तज्ज़िए हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारी फितरत है, जो हमारे माइंड सेट है, ये उसके ऐन मुताबिक है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमारी लीडरशिप यही ट्रेन करके आई है और वही कुछ कर रही है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये उससे बेहतर कर सकते सही। हैं, क्योंकि हम तारीख से भी सबक नहीं लेते। इसकी बेसिक वजह है कि हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शन में बुनियादी नुक्स है। ठीक है। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा। मैं जहाँ एज ए पुलिस ऑफिसर कानून का तालिब इल्म हूँ, आइन का तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान का भी तालिब इल्म हूँ। तो मैं उसमें ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो हमारी करारदाद मकासद में लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुनना था, लोग अपने नुमाइंदे नहीं चुने। पार्टियाँ पहले चुन लेती हैं, फिर कहती हैं ये हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनके ऊपर ठप्पा लगा दो। ये तो आप बेसिकली करारदाद मकासद की को मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है। उससे पार्टीबाजी आ गई है, और पार्टीबाजी का ये अंजाम आप देख रहे हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है, जो मेरा कुरानिक स्टडी है। करारदाद मकासद में अल्लाह की अमानत लोगों के पास है, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं और वो अमानत को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हुकूमत बन गई वो अल्लाह की अमानत में है, वो अल्लाह की अमीन है। करारदाद मकासद वो उसने अल्लाह की अमानत को पर मुल्क चलाना है, जिसको भी इख्तियार मिल गया, कोई भी हो, चाहे वो एक पार्टी है चाहे मिल के बना रहे, वो अब हिजबुल्लाह, मेरे ख्याल में वो अल्लाह की जमात है। इसके खिलाफ जो पार्टी होगी वो कुरान में हिजबुल शैतान है। पार्टीबाजी का ये मैं तोहफा होता है। इस वक्त जो मुखालिफ पार्टियाँ होती हैं हमारी असम्बली में, वो मैं उसको हिजबुल शैतान कहूँगा। जो पार्टी हुकूमत कर रही है वो हिजबुल्लाह है। ये कुरान का वाज़ेह असूल है। ये बड़े सख्त हम बड़े सख्त अल्फाज में, फिर मुझे कुरान के मतलब न जाने दे, मैं मिसाल देता हूँ ना। कुरान ने शुरू में कहा है कि मोहम्मद की जमात है, काफर है, और तीसरी एक जमात है जो 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 मुनाफिकीन जो आपके साथ आते हैं तो कहते हैं हम आपके नुमाइंदे हैं। जब वो उनकी पार्टी, उनको शैतान कहा है कुरान, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो इस वक्त जो लोग सिंध हाउस में जाके बैठे हैं वो कुरान के मुताबिक शैतान पार्टी के साथ बैठे हैं। मैंने पहले भी बता दिया वो पार्टी हिजबुल शैतान है, तो कुरान से मैंने साबित भी कर दिया कि ये लोग शैतान के साथ, ये शैतानों के साथ जाके बैठ गए। क्योंकि दो ही पार्टियां इस्लामी हुकूमत में होती, या हिजबुल्लाह या हिजबुल शैतान। जो हुकूमत करेगी वो हिजबुल्लाह होगी, जो उसके मुखालिफ होगी हिजबुल, या इस पार्टीबाजी को ख़त्म करें। मैं बताता हूँ पार्टीबाजी कहाँ ख़त्म हुई। उतलिबुल इल्मा वलाउ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाइना भी जाते हो। चाइना में क्या हो रहा है, इल्म क्यों कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? चाइना में कोई पार्टी नहीं, एक ही पार्टी है, वो हिजबुल्लाह है, वो शूरा वही है। ये उस पार्टी को हम शूरा कहते हैं, अमरुम शूरा। जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, मैं उसको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहता, वो छोटी सी पार्टी है लेकिन वो शूरा है। सुनियत सिंह मौजे तुमसे पहले ने 3 कानून दिए थे, हम नेशनलिज्म पर काम करेंगे, हम सोशलिज्म, और तीसरी डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म के बारे में तो मौजे तुम ने 1949 में हमारी कौम खड़ी हो गई। सारी कौम को एक मायदे पर इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ तक सोशलिज्म है, जिसके मतलब अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा का तस्वर आ जाए तो इस्लाम, वो उनका अपना तस्वर है, आपको पता ही। अब डेमोक्रेसी उनकी कहाँ आई है? ये जो उनकी शूरा बनी हुई है कम्युनिस्ट पार्टी, यही तो डेमोक्रेसी है। देखो हर मुल्क का अपना मिजाज होता है ना। हमारी डेमोक्रेसी ये है, वेस्ट की डेमोक्रेसी पैसे पर चलती है, और पैसे पर इलेक्शन होता है, पैसे ही वो पार्टियाँ लेकर चलाती है। तो अपनी अपनी डेमोक्रेसी है। लेकिन मुझे ख्याल है दुनिया में सबसे अच्छी जो कामयाब डेमोक्रेसी जा रही है वो चाइना की है।
یہ اس کو کمیونسٹ پارٹی نہ کریں، یہ ان کی شورا ہے، یہ ان کی شورا ہے. اور دیکھیں وہ شورا میں سارے علاقوں سے لوگ سلیکٹ ہو کر بہترین، جب اینول ان کی سیشن ہوتا ہے اس میں وہ آ جاتے ہیں، وہاں وہ فیصلے کرتے ہیں. وہ ان کی شورا ہے، کیونکہ اس کی مخالف پارٹی کوئی نہیں ہے، وہ ہے حزب اللہ بس. اور وہ کام ہمارے بھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے تھے، لوگوں نے پارٹیاں ڈال دی. ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے قراردادی مقاصد میں پارٹی؟ لوگ اگر نمائندے چنتے تو آج ہمارا یہ حال تو نہ ہوتا. اور پھر ہم نمائندے کیسے چنتے ہیں؟ ہم اپنے اپنے علاقے میں نمائندے چنتے ہیں. اپنے اپنے علاقے سے تو اپنے ناظم چننے تھے. آرٹیکل یہ آئین ہے، اس کا 33 پڑھ لیں، میں پڑھ کے سناؤں گا. 33 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پیروکیل اینڈ ادر سملر prejudices to be discouraged. یہ کوئی صوبائیت اور دوسرے کوئی اس کے تفصیل دیتے ہیں. The state shall discourage parochial, racial, sectarian, tribal and provincial prejudice. یعنی کوئی صوبائی یا سیکٹریل برادری کا یا قبیلے کا یا نسلی کوئی امتیاز پیروکیل کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ لوکل باڈیز میں تو ٹھیک ہے اپنے علاقے کا ہی نمائندہ ہوگا، چاہے وہ اس کی جو بھی قوم ہو وہ اپنی قوم کے. لیکن جو پروونشل اسمبلی کا ممبر بننا ہے وہ لوکل الیکشن سے کیوں آتا ہے؟ اس کو پورے صوبے کا ووٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسمبلی میں اس کو تو سارے صوبے کے لیے کام کرنا ہوگا، سارے صوبے کا ووٹ لے رہا ہوگا. یہ ہمارا بیسک نقصان ہے. جو لوکل باڈی، اس لیے یہ لوکل باڈیز کو بھی نہیں آتا. یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ ایکچولی لوگ ناظم ہیں لوکل باڈیز کے، یہ پورے صوبے سے ووٹ لے کر نہیں آئے ہوئے. اور اس لیے ان میں سیکٹر کیونکہ اپنے اپنے علاقے سے ہیں تو صوبائی، ریشل، قومی ان کے تعصبات وہاں موجود ہیں. ان تعصبات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ممبر پورے صوبے کا ووٹ لے کے آئے. نیشنل اسمبلی میں ہر ممبر پورے ملک کا ووٹ لے کر آئے تو یہ آپ کی مخالف پارٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پارٹی بازی بھی ختم ہو جائے گی. ایک ہی پارٹی آئے گی جو الیکٹ ہو کر آئیں گے، وہ حکومت کرے گی 5 سال کے لیے. اپنی بات وائس سے شروع کرتے ہیں. یہ اگر میری بات آپ سمجھ گئے، اب ورنہ یہ لین دین اور چھانگا مانگا ہوتا رہے گا. اب یہ جو ادھر گئے ہیں اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ جس پارٹی کا ووٹ لیا ہوا ہے، جس کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، جن کے ساتھ ان کا وہ ہے اسلامی مزاج ہے، جیسے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. یہ آرٹیکل 62 کی خلاف ہے، یہ 63 غلط کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے کہ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. میں پڑھ دیتا ہوں. ڈی ہے ہی از اے گڈ کریکٹر ہونا چاہیے اینڈ ناٹ کامنلی نون ایز who violates اسلامک اسلامی اصولوں کو نہ توڑ رہا ہو. اب بتائیں یہ اسلامی اصول نہیں توڑ رہے ہیں، آپ منافق بن رہے ہیں. آپ تو آرٹیکل 62 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اسلامی اصولوں کو توڑ رہے ہیں. ووٹ ادھر سے لے ہوا ہے، جا کے شیطانوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ تو منافقت ہے. یہ ان کے ڈائریکٹ ان کے اوپر اور کچھ نہیں لگتا. تو آرٹیکل 62 پکا لگتا ہے ان کے اوپر. یہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جو یہ اسلامی حکومت مسلمان کا ہاں یہ منافق ہو گئے. 62 اسلامی اصولوں کے معنی چلنا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر یہ باتیں ہوں گی تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. 62 میں یہ ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. ہاں یہ ادھر پارٹی میں رہتے جب ووٹ ڈالنا تھا تو اپنے ضمیر کے مطابق ڈال. یہ ضمیر ان کا کہاں سے جاگا ہے جو پیسوں کے لیے اور اقتدار کے لیے؟ یہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اور یہ اسلامی اصول کے مطابق نہیں ہے. یہ اسلامی انجیکشن کے 62 ان پر لاگو ہو کر یہ ڈسکوالیفائی ڈائریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کوالیفیکیشن سے نکل گئے ہیں. اس کوالیفیکیشن کسی ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خیال ہے اگر وہ ہمارا اسپیکر جو ہے 62 میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دے، دیکھے جاتے رہیں گے. ڈسکوالیفائی اگر ہوتے ہیں تو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. نہیں پھر ختم ہو گئے نا. آپ کو اسمبلیوں میں، آپ کو کورٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے جو کوالیفیکیشن تھی اس کو ختم کر دی انہوں نے. یہ آٹومیٹک یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یہ کہاں 63 ہے فلانا ہے ادھر میں جا رہے ہیں. آپ ان کے کوالیفیکیشن میں ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں گے اور اس کو توڑیں گے نہیں. انہوں نے اسلام کا اصول توڑ دیا. یہ کوالیفیکیشن کی ختم ہوگی. اسپیکر ان کو ڈسکوالیفائی کر کے جان میں جائیں مریں جا کے. جیسے ہمارے کورٹ سے جو فیصلے کرتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کیا فیصلے اور کن اصولوں پر کرتے ہیں. آج کل 70 سال میں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا ہے. ہم اسلامی اصولوں پر چلنا نہیں چاہتے تو نہ چلیں، ورنہ یہ ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. آپ کا اسپیکر ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے 62 میں. بس یہ جائیں پھر کورٹوں میں جائیں، چکر کھاتے رہیں.
जो मर्जी करके। ये क्या बात हुई है कि आप एक कौम का वोट लेकर, एक पार्टी का लोगों का एतमाद लेकर, हाँ आप रिजाइन कर दें, फिर इलेक्शन जीत के उस पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन ये इस्लामी ये मुनाफिकत है, ये शैतानों में शामिल हो गए, मैंने बताया। अच्छा, इत्तेहादियों की क्या ये सूरत शैतानी काम है। इत्तेहादियों की क्या सूरत हो सकती है अगर वो अब वो पार्टी में नहीं है, उनका अपना रहता है, वो इत्तेहाद है, उसके मतलब वो उनका अपना ज़मीर है, जिस तरह वोट डाले मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हकीकत ये है कि जब इस हुकूमत के साथ वो शामिल हैं तो 5 साल के लिए शामिल हैं। अगर उनको कोई लालच दे दिया जाए तो उनको सोच लेना चाहिए। पॉइंट मेरा आप समझ रहे हैं? वैसे तो उनका इख्तियार है, लेकिन एक मुआहदा, एक अहद भी होता है, इखलाकी तौर पर नहीं। कुरान में जो मुआहदा करो, मिसाक पक्का होना चाहिए। आपने उस पार्टी के साथ मिसाक कर लिया 5 साल के लिए, या तो आप पहले बताते हैं ये मिसाक हमारा 2 साल के लिए, आपने मिसाक 5 साल के लिए किया, अब उस मिसाक से खिलाफवर्जी करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये कोई अच्छा तरीका नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद रईस साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।